हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे आमे किछि अलगा जानिबा। तो आज मु आपन सहित शेयर करबा पई जाउछि गोटे प्लाजो पैंट रो कटिंग आउ स्टिचिंग। ए गोटे वीडियो रे आमे जानिबा प्लाजो पैंट को केमती कटिंग करबा आउ तारो सिलाई प्रोसेस सब जानिबा गोटे वीडियो रे। तो फ्रेंड्स एठी देखंतु कपड़ा मु नेछि आउ कपड़ा एटा 2 मीटर रु टिके अधिक अछि। 2 मीटर 25 सेंटीमीटर अछि। देखंतु फ्रेंड्स ए कपड़ा को सब कपड़ा को खोलिकी ताकू उल्टा साइड रे एदी फोल्ड करबा। तो फ्रेंड्स ए प्लाजो कटिंग करबा बहुत ही इजी आउ आपण माने केवल थरे ध्यान रो सहित वीडियो देखंतु तारो कटिंग स्टिचिंग आउ इजीली करि परिबे। माने आउ किछि एठी आपण को न जानला भलिया किछि नाही आउ टिके बुझिकी वीडियो को देखिकी देखिले आपण माने करि परिबे आराम रे। तो फ्रेंड्स एठी प्लाजो पैंट कटिंग करिवार बहुत सारा प्रोसेस अछि। तो बहुत ही अलग अलग प्रकार कटिंग हुए पैंट स्टाइल रे मध्य प्लाजो कटिंग हुए। तो मु एठी पूरा सिंपल वे रे एठी बतै नउछि आपण एमती प्लाजो तयारी करि परिबे। तो देखंतु एठी कपड़ा को दी थर फोल्ड करिबा तापरे पुणी आउ थरे फोल्ड करिबा। ए कपड़ाटा हमर 4 फोल्ड हे गला। देखंतु याकू साइज करिकी रखिबा आउ जो खोला साइड खोला चारटा जाको कपड़ा जो साइड खोला थिबो सेही साइड टा निज साइड आडको रखि नै जिवे। काहे कि ना एठी मु प्लाजो रे पॉकेट मध्ये लगेଇବା सिखेबी आपननको। तो देखंतु एठी कोन करिबा हमें कपड़ा हमरो कपड़ा आगो पछ अछि ताकू प्रथमे एठी लाइन टाणीकी पूरा सीधा करनेबा तापरे याकू कटिंग करदेबा ए कपड़ा को। देखंतु एटा हमरो हेई गला। एबे मार्क करिबा हमें एपर साइड 1 इंच 1 इंच रे गोटे मार्क कला परे याकू देखंतु एमती क्रॉस रे ताकू लाइन टाणीबा। देखंतु सेपट साइड हमरो 1 इंच चढ़िबो एपर साइड रे आउ एमती रहिबो प्लेन ही। तापरे याकू मध्ये कटिंग करिकी अलगा कर नै जिबा। एबे हमें पेंट रो मार्किंग सब करिबा। तो फ्रेंड्स एठी मु मोहरी फोल्ड पई 2.5 इंच रो कपड़ा नै नउछि तळ साइड रे। आउ एही प्लाजो पैंट को तयारी करिबा पई केवल हमरो 5टी ही मेजरमेंट दरकार। एठी स्क्रीन ऊपर आपण देखि पारुथिबे प्रथमे लंब नेबा तापरे अंटा माप नेबा तापरे हिप माप नेबा तापरे थाई आ तापरे बॉटम माप नेबा मोहरी माप। ए 5टी ही मार्क हमकु दरकार। तो एठी प्रथमे तळ साइड रे मु 2.5 इंच रे मार्क करनेली हमरो बॉटम फोल्ड करिबा पई। तापरे सेइठू आमे हमरो पैंट रो लंब जहा थिबो ताकू नै जिबा। तो फ्रेंड्स एठी मोरो अछि 38 इंच रो सॉरी 38 नुह 35 इंच रो लंब रहिबो पैंट रो। तापरे एठी गोटे सीधा लाइन टान देबा। देखंतु एठी गोटे सीधा लाइन टान नेला परे आमे एठू ही आमे फोल्ड कर नेबा हमरो अंटा साइड रे जो इलास्टिक लगेबा ता पई एठी कपड़ा नै जिबा। तो मु एठी 2.5 इंच रो कपड़ा नै जाउछि एक्स्ट्रा कपड़ा। देखंतु एमती दीटा मार्क करला परे दी तीनटा एठी मध्ये गोटे सीधा लाइन टान देबा। एठी देखंतु फ्रेंड्स एठी देखंतु फ्रेंड्स मार्किंग जदि आपण मानको जणा पडु नथिबो तो स्क्रीन को टिके बडो करिकी देखि नै जिवे फुल स्क्रीन करिकी। देखंतु एटा हमरो मार्किंग हे गला। एबे हमकू एठी दरकार अंटा माप। तो फ्रेंड्स एठी अंटार माप अछि मोर 38 इंच। तो तारो 4 भाग रु भागे नेबा। तो एटा हे जिवो मोर 9.5 इंच 9.5 इंच नेबा प्लस 3 इंच रो एक्स्ट्रा मार्जिन नै जिबा। देखंतु अंटा माप एमिति ही करिबा। देखंतु एबे हमकू दरकार हमरो क्रॉच एरिया। तो फ्रेंड्स एटी क्रॉच एरिया बाहर करिबा पई हेले हमरो हिप माप दरकार। हिप डिवाइडेड बाय 4 करिबा तापरे एठी प्लस करिबा 3.5 इंच रो। तो हिप अछि मोर एठी 40 इंच तारो डिवाइडेड बाय 4 कले 10 हे जिवो आउ 3.5 इंच प्लस करिबा। एमती करिकी क्रॉच एरिया पई एठी मार्क करिबा।
ତ ସବୁ ସାଇଜ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ହିଁ ମାର୍କ କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଟାଣିଦେଲି ମୁଁ। ଲାଇନ୍ ଟାଣିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମର ଥାଇ ମାପ ଆସିଯିବ। ଏଇଠି ମୋର ଏଇ ବଡ଼ିରୁ ମାପ ନେଇଥିଲି ମୁଁ ଥାଇ ମାପ, ତ ମୋର ଥିଲା 22 ଇଞ୍ଚ, ସେଇଠି ମୁଁ 4 ଇଞ୍ଚର ଲୁଜିଂ ଦେଇଛି। ଲୁଜିଂ ଦେଲା ପରେ ହେଲା 26, 26 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 2 କରିଦେବା। ଏଇଠି ହେଇଯିବ ଆମର, ଏଇଠି ଆମେ 13 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିବା। ଏଇଟା ଆମର ଥାଇ ମାପ ହେଇଗଲା ଲୁଜିଂ ଦେଇକି। ଏବେ ଆମର ବଟମ୍ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ହିସାବରେ ନେଇପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ମୋର ଟୋଟାଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ହେଲା 18 ଇଞ୍ଚ, ତ ତାକୁ ମୁଁ 9 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିଛି। ଆଉ ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଆମେ ସିଲେଇ ମାର୍ଜିନ୍ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଛାଡ଼ିକି ହିଁ ମାର୍କ ସବୁ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଠି ଆମକୁ ଲେଗ୍ କର୍ଭର ସ୍କେଲ୍ ଦରକାର। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧା ପକେଇ ନେଇଯିବା ଲେଗ୍ କର୍ଭକୁ, ଆଉ ଏଇଠି ଲାଇନ୍ ଟାଣି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହିଁ ଆମର ମାର୍କିଂ। ଏବେ ଆମର ଯୋଉଠି କ୍ରଚ୍ ଏରିଆ ହେଲା ସେଇଠୁ ଭିତରକୁ ଆସିବା 2 ଇଞ୍ଚ। ତାପରେ ଆମେ ଯୋଉ ମାପ କରିଛନ୍ତି ଅଣ୍ଟା ମାପ ପ୍ଲସ୍ 3 ଇଞ୍ଚ, ପୁରା ଲାଷ୍ଟ 3 ଇଞ୍ଚରେ ହିଁ ମିଶେଇ ଦେବା। ୟାକୁ ଏମିତି କରିକି ମିଶେଇଲା ପରେ ଏଇ କୋଣରେ ଆମେ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ଦେଇଦେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ କରିକି ଦେଖି ନେଇଯିବେ, ଆଉ ମାର୍କିଂ ଏଇଠି ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ପୁରା ସିଧା କରି ନେଇଯିବା ଉପରକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ଲାଜୋ ମାର୍କିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ କଟିଂ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ଯୋଉ ଆମେ ମାର୍କ କରିଛେ, ମାର୍କ ଉପରେ ହିଁ କଟିଂ ନ କରିକି ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଛାଡ଼ିକି ମାର୍କ କରିବା ତଳ ସାଇଡ଼୍। ତାପରେ କ୍ରଚ୍ ଏରିଆରୁ ଆମେ ସମାନ ମାର୍କିଂରେ ହିଁ କଟିଂ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ଆମର ପ୍ଲାଜୋର କଟିଂ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର କଟିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୟାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେଇକି ଏଇଠି ଆମେ ମ୍ୟାନି ଲଗେଇବା ଏଇ ପ୍ଲାଜୋରେ। ତ ତା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କପଡ଼ାଟା 2 ଫୋଲ୍ଡରେ ଅଛି, ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେଲି। ଏଇଟା 4 ଫୋଲ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଦିଟା ମ୍ୟାନି ବାହାରିବ ଏଇଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚଉଡ଼ାରେ 3 ଇଞ୍ଚ ଆଉ ତାର ଲମ୍ବରେ ଏଇଠି 7 ଇଞ୍ଚ ନେଇଛି। ତାପରେ ଏମିତି କ୍ରସ୍ କରିକି ଲାଇନ୍ ଟାଣିଦେବା। ତାପରେ ୟାକୁ କଟିଂ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ୟାକୁ ଟିକେ ରାଉଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଉଣ୍ଡ କରିକି କଟିଂ କରିନେବା। ଆମର ମ୍ୟାନି କଟିଂ ହେଇଗଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ପେଣ୍ଟ ଆମର କଟିଂ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ଲାଜୋ। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ସିଲେଇ କରିବା। ତ ବହୁତ ଇଜି ସିଲେଇ କରିବା ମଧ୍ୟ। ତ ସେଇଠୁ ଆମେ ଦିଟା ପାର୍ଟ ନେଇ ଆସିବା। ଆମର ଆଗ ପଛ ପୁରା ସମାନ ହବ, ଆଉ ଫୁଲ୍ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଲାଗିବ ଏହି ପ୍ଲାଜୋରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଲଗେଇବି ପକେଟ୍। ତା ପାଇଁ ପକେଟ୍ କେମିତି ଲଗେଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏଇଠି ଆମେ କପଡ଼ା ଫୋଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ ଉପର ସାଇଡ଼ରେ 1.5 ଇଞ୍ଚ ଆମର ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାଇଁ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ମାର୍କ କରିବା 3 ଇଞ୍ଚରେ। ସେଇ 3 ଇଞ୍ଚରୁ ପୁଣି ତଳକୁ ଆସିବା 6 ଇଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି 6 ଇଞ୍ଚ ଯୋଉ ମାର୍କ ହେଲା, ଏଇଠି ଆମର ହାତ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ପକେଟ୍ରେ। ଏବେ ପକେଟ୍ କେମିତି କଟିଂ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏଇଟା ଆମର ବଳକା କପଡ଼ା ଥିଲା। ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ସାଇଡ଼୍ ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ବନ୍ଦଟା ରଖିଛି, ବନ୍ଦ ସାଇଡ଼୍ଟା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ସିଧା ଲାଇନ୍ ଟାଣି ନେଲା ପରେ ତାର ଚଉଡ଼ା ନେଇଯିବା ଏଇଠି 6.5 ଇଞ୍ଚ। ଆଉ ତାର ଲମ୍ବଟା ଏଇଟା 14.5 ଇଞ୍ଚ ନେଇଛି। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ 6.5 ଇଞ୍ଚ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ବନେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚଉଡ଼ା ଆମର 6.5, ଲମ୍ବଟା 14.5 ଅଛି। ଏବେ ୟାକୁ କଟିଂ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ଆମର କଟିଂ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ସିଲେଇ କରି ନେଇଯିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସିଧା ସାଇଡ଼୍ଟା ରଖିଲି ତଳେ ପକେଟ୍ର, ଆଉ ତା ଉପରେ ରଖି ନେଇଯିବା ଆମେ ପେଣ୍ଟର କପଡ଼ା। ଆଉ ଯୋଉ 1.5 ଇଞ୍ଚର କପଡ଼ା ଆମେ ଫୋଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ପକେଟ୍କୁ ରଖିବା, ଆଉ ଏମିତି ସିଲେଇ କରିବା।
ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ସିଧା ସାଇଡ୍ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ଅଛି ତଳ ସାଇଡ୍ରେ ଏମିତି କରିକି ରଖିବା କପଡ଼ାକୁ ଆଉ ତାପରେ ସିଲେଇ ନେଇଯିବା ଏଇଠି 6 ଇଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ମାର୍କ କରିଛନ୍ତି ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ସିଲେଇ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ଏବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କୋଟ୍ ଲଗେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି କୋଟ୍ ଲଗେଇଲା ପରେ ସେ ପକେଟକୁ ଭିତର ସାଇଡକୁ କରିକି ଏଇ ଉପର ପଟେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ସିଲେଇ ପକେଇବା ଫିନିସିଂରେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପୁରା ସାଇଡ୍ରେ ଏଠି ସିଲେଇ ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆମର ଏଇଠି ସିଲେଇ ପଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ଏଇ ପକେଟକୁ ଆମେ ପୁଣି ସିଲେଇ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଡବଲ ଫୋଲ୍ଡ କରି ନେଇଯିବା। ये देखो ये मो सीधा साइड रे ही सिलौची एई सिलेटा हमर हाइड हे जिवो भीतर को देखो या को फोल्ड कर देगी भीतर साइड को कर देबा सिलाई पुणी या ए ऊपर पुणी आ गोटे सिलाई पके नै जिबा तो पॉकेट भी हमर पूरा फिनिशिंग रे एठी लागि जिवो सिलाई पड़िबो तार देखो एठी पॉकेट हमर पूरा फिनिशिंग रे स्टिच हे जाईची। एबे या को देखंतु पूरा समान करिकी रखिबा रखिला पोरे एठी हमें सिलाई करिवो देखंतु एम्ति करिकी ताको सिलाई कर नै जिबा। तो फ्रेंड्स एठी मोर पॉकेट लागि जाईची गोटे साइड रे तो आ गोटे पार्ट को नै आसीकी पुनी सेठी जॉइंट करि दबा। देखंतु एठी हमरो पॉकेट लागि जाईची तो एठी हमें म्यानी लगेबा ए तळो साइड रो ही एठी लगेबा म्यानी को देखंतु एम्ति करिकी लगे नै जिबा। तो फ्रेंड्स एठी ए गोटे साइड रे जेमति म्यानी लागिला तीटा जाको पार्ट हमरो जॉइंट हेकी सेमिति ही आ गोटे साइड रे मध्ये लगे नै जिबा म्यानी को एठी मोर टिके वीडियो स्किप हे जायछि फ्रेंड्स आ सिलाई वीडियो तो सेमिति ही हमें म्यानी को लगे नै जिबा। एठी देखंतु हमरो ऊपर साइड रे 2.5 इंच छाडी की मो सिलाई पकोछि देखंतु एम्ति जॉइंट करिबा। देखंतु हमरो एठी लागि जायछि पूरा म्यानी आ एम्ति ही दीटा जाको पार्ट को सिलाई करिकी एकाठी हमें जॉइंट कर देबा। देखंतु फ्रेंड्स एठी हमरो सिलाई पड़ी गला एठी जो मु खोला छाडी छि 2.5 इंच ताकू एठी फोल्ड करिकी सिलेइबा। ए देखंतु हमरो कुर्ती रो चाक जेंति फोल्ड करंती सेमिति ही एठी फोल्ड कर नै जिबा। एबे एठी ताकू मोणी फोल्ड करिकी सिलाई करिबा। एटा हमरो अंटा साइड एठी लागिबो इलास्टिक देखंतु एमिति ही पूरा राउंड जाको पूरा फोल्ड करिकी एठी सिलाई कर नै जिबा। तो बहुत ही कम समय रे तैयारी हे जिवो हमरो एठी प्लाजो पैंट देखंतु पूरा साइज रे हमरो जति भी कपड़ा नैथिले 2.5 इंच रो तो से अनुसार हमें एठी फोल्ड करिबा पूरा आ भितरे एठी इलास्टिक लागिबो 1 इंच रो देखंतु एठी आपनकर इलास्टिक रो चौड़ा हिसाब रे एठी फोल्ड कर नेबे। देखंतु एठी पूरा राउंड हमरो एठी सिलाई पड़ी जायछि अंटा साइड रे। एबे देखंतु फ्रेंड्स आमे लगेबा इलास्टिक लगेबा पूर्वरु एठी मु मोहरी तळ साइड रो बॉटम फोल्ड कर नै जाउछि तळ साइड रे भी हमें 2.5 इंच रो कपड़ा नैथिले ताकू मार्क करिकी आ एठी फोल्ड कर नै जिबा।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେତିକି ବି ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କପଡ଼ା ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ଏଇଠି ସିଲେଇ କରିବା। ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ସିଲେଇ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍କୁ ବି ସିଲେଇବା, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲେଇ କରି ନେଇଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ମୁଁ ଦୁଇଟା ଯାକ ପାର୍ଟକୁ ସିଲେଇ କରି ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଏଇଠି ସିଲେଇ କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ମହୁରୀ ରାଉଣ୍ଡ ମାପ କରିକି ଏଇଠି ପୁରା ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଏଇଠି ତଳ ସାଇଡ୍ରେ ଏଇଠି ସିଲେଇ କରି ନେଇଯିବା। ଆମର ଯେଉଁ ମ୍ୟାନି ଲାଗିଛି ସେ ମ୍ୟାନିର ସିଲେଇ ତାକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା ଆଉ ସିଲେଇ କରି ନେଇଯିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ପୁରା ସିଧା ସିଲେଇ ପକାଇବା। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମହୁରୀ ଆହୁରି ବି ଚଉଡ଼ା ରଖିପାରିବେ, ମାନେ 20ରୁ 22-24 ଇଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମହୁରୀ ରଖିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ 18 ଇଞ୍ଚର ରଖିଛି। ୟାକୁ ଡବଲ ଷ୍ଟିଚ୍ ପକାଇ ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଆମର ଡବଲ ସିଲେଇ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ପେଣ୍ଟ ଏଇଠି ସିଲେଇ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆମର ପୁରା ପେଣ୍ଟ ଏଇଠି ସିଲେଇ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ମ୍ୟାନି ଲାଗିକି ପ୍ଲାଜୋ ପେଣ୍ଟ ଏଇଠି ସିଲେଇ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ପକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇଟା ଆସିବ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ପଟକୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ନେଇଯିବା ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଚଉଡ଼ାଟା ଏଇଠି ଅଛି ମୋର 1 ଇଞ୍ଚର, ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ଅଣ୍ଟା ଥିଲା 38, ତ 38ରୁ ମୁଁ 6 ଇଞ୍ଚ କମ୍ କରିକି ଏଇଠି ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ହାଲକା ହାତରେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ପୁରା ରାଉଣ୍ଡରେ ଏଇଠି ପାର କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମୋର ଏପଟ ସାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଗଲା ଇଲାଷ୍ଟିକ୍। ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ ଏଇଠି ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେବା ଏଇ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଭଲ କି 3-4 ଥର ସିଲେଇ ପକାଇ ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ପକ୍କା ସିଲେଇ କରିଦେବା ଏଇଠି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ସିଲେଇ ପଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଟାଣିକି ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି କରି ନେଇଯିବା ଇଲାଷ୍ଟିକ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ତାକୁ ଭଲ କି ପୁରା ସେଟ୍ କରି ନେଇଯିବା ଟାଣିକି। ତାପରେ ଏଇ ଖୋଲା ଜାଗାକୁ ଏଇଠି ସିଲେଇ କରିଦେବା ଆଉ ଥରେ ଜଏଣ୍ଟ କରିକି। ଏବେ ଆମେ ଏଇଠି ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ର ପୁରା ମଝିରେ ଗୋଟେ ସିଲେଇ ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି 2 ହାତରେ ତାକୁ ଟାଣିକି ଧରିବେ ଆଉ ସିଲେଇ ପକାଇବେ। ଏମିତି ପୁରା ମଝିରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସିଲେଇ ପକାଇ ନେଇଯାଉଛି। ତ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ତିଆରି କରିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ବହୁତ ଇଜିରେ ପ୍ଲାଜୋ ପେଣ୍ଟ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆମର ପୁରା ଫିନିସିଂରେ ଏଇଠି ଲାଗିଯାଇଛି। ଏଇଠି ମୁଁ କେବଳ ମଝିରେ ଗୋଟେ ସିଲେଇ ପକାଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାର 2 ସାଇଡ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଲେଇ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ପ୍ଲାଜୋ ପେଣ୍ଟ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏମିତି ହିଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପ୍ଲାଜୋ ପେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ ଏଇଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ପ୍ଲାଜୋ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।